buah. Aray mo, aray ko. Masih dikit lah ya. Masih dikit. Masalah lah. Aha. Masalah lah. Soto atau soto masalah. Aku kuya na naman eh. Berarti bunuh kita nanti kan. Lahat loh. Teh. Oh, itu teh. Ini dah. Masih dikit na, masih batahan ng talento. Tumbang ya. Betul-betul kalau nggak sabang nendang betul-betul. Iya. Salah. Hai. Ada main live dito kami sa rumah. Iya kasi aneh maglami ganda ang kita natin nadali ah. Nagsiabo ah salah. Mamaya dili pala Ben. Yes niya ba? Hi guys. Hi. Nandito kami sa gubat. Hello guys. Hello. Shout out kay taniman ng mga tao. Ngot wah. Bulit itu bularap pas kau netum lah. Mung tahu ka din lah. Kau tak ini. Next time itu. Saya nanti ya. Oh udah bapak nasi ya. Pesan kusak tel. Ito ba ya? Hayahin. Shout Shout out kay Boboy. Baca tu. Tahu to. Yang tu ilang tongkal lah. Uy. 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 Betul lah. Hi guys. Kumusta? Tawa.